आज सेंड करी टेस्ट क्वेश्चंस गुडा किंतु जेहेतु पूराटा कंप्लीट हेनी सेगुडा मिक्स अप हेकी थिबो सेथि पई म देई पारुनी। अच्छा मते कुह स्प्रिंग फोर्स बुझी परछो भल लागुची समस्तंको? यस मैम। यस yes मैम। ma'am तू हम फील करलु रात्रि सोइनु तो देखे yes ma'am सोइने बढ़िया एमिति फिजिक्स पढ़िया कथा देख पिले सुना स्प्रिंग फोर्स रो कोन हेछि मते कुह फर्स्ट तुमको मु कहिथिली गोटे स्प्रिंग थिला ए क्वेश्चन से हमें करथिले नै गोटे साइड स्प्रिंग अनदर वन इज योर स्ट्रिंग देन मु कोन कहिथिली जोठी स्प्रिंग थिबो रिप्लेस दैट स्प्रिंग विथ ए स्ट्रिंग बुझिलो समस्ते रिप्लेस दैट स्प्रिंग विथ ए स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग रे जेमिति तमे टेंशन लगेइछो स्प्रिंग रे सेम तमे लिखिबो एफएसपी दैट मींस योर स्प्रिंग फोर्स दैट स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू योर टेंशन बट तमे देखिबो तुमको केडेलेक्स इज योर एलोंगेशन सेटा अलगा जदी तुमको एलोंगेशन पचारिछि नाइन्थ रे एफएसपी इक्वल टू योर टेंशन ओके सो तमे देखिबो कि जेमिति तमे कालीर क्लास टाकू तमे जेमिति आईडिया सांग सांग गेन करि परलनी किंतु जणे पिला आईडिया गेन कला एठी जेमिति प्रेडिक्शन होउची सो ए सब जिंस तुमको भाबिबा को पड़िबो बिकॉज़ सब क्वेश्चंस गुडा हमें तो कहि परिबे ना एटा ही डायरेक्ट आसीबो तो तमे जदी तमे आईडियाज लगे परिबो जहां भी क्वेश्चंस तो हेइ परिबो बुझि परलो तो मु आज कोन कहितली पढाइबे आ गोटे न्यू फॉर्मेट इन दैट स्प्रिंग फोर्स ओके सुनो समस्ते सुनो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम दबो मु कहिछि एटा मने रखिबो सब बेले कोन मने रखिबो the system is in equilibrium तमे जहां भी करूछो that system is in equilibrium so we have to apply the Newton second law net force equal to ma ठीक अछि सुनो हाय पुणी मना करथिली सेमिते हबनी कोउठी भी तमे मना कर तम घर लोक पार्टी करिवेनी तने फिजिक्स पढौछ ना एते कोन तमे ओडिया इंग्लिश पढौछ आसी कि बारंबार कहिछि बसिबो चुपचाप आख पाख लोक कहबो क्लास होछि पार्टी करनी जदी कहबो तू एमिति क्लास करछु ताहले तमे अदर जगह को पळै जिवो देखो मु कोन रखिली सुन पिले तुमको कोन अछि क्वेश्चन सुनो समस्त मन देखि क्वेश्चंस बुझो फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम ऑलरेडी हमें समस्त एक्वेंटेड हैला जे न्यू पिला न्यू के आस्ति आज साई कृष्णा जे भी न्यू पिला तमे टिके कोन ता कोंती थांबा धीरे धीरे टिके सुनो प्रीवियस क्लासेस जहाँ अच्छी ताको आउथर बैकअप हैला आराम से बुझिबो सेमति नाही कि बुझी परिबोनी जेहेतु ऑब्वियसली तमे गोटे क्लास रो मझिरे जॉइन करिवो तुमको किछि न जानला भले लागिवो किन जदी सेही क्लास ता इनिशियली रो स्टार्ट करिवो सेटा बहुत एन्जॉय कला भले लागिवो सुनो समस्ते तो जे न्यू से टिके एक्वेंटेड हे जाओ धीरे धीरे तापर प्रीवियस क्लासेस कले आराम से बुझिबो सेटा मु कॉन्फिडेंस रे कहि परिबी बुझी परियो बोली सुनो हां कि नाही पिले बुझिबो ना नाही रोप्य रोहन देखो समस्ते सो मु तमो कहली सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम ठीक अछि मु एटा कहूची आमे न्यू गोटे कांसेप्ट आनिबा एबे if the system is in equilibrium already तुमको equilibrium conditions देइथिबो because हमको net force equal to ma करिवार अछि देइथिबो क्वेश्चन हैला write down the question at equilibrium write down the question at equilibrium the string is caught away the string is caught away ठीक अछि at equilibrium the string is caught away मु जा कहूची लेख मु पे एमिति लिखि देबी तमे मो स्क्रीन को देख जा कहू at equilibrium the string is caught away find the acceleration जमा सेमिति हुआनी खड़खड़ धड़धड़ चुपचाप find the acceleration if both the blocks just after cutting the string if both the blocks just after cutting the string questions लिखि सारा मु questions बुझेबी just after cutting the string सुना समझते मु कौन कहली at equilibrium the string is cut away find the acceleration of both the blocks just after cutting the string okay question is over question समस्त लिखि सारला सरीला यस मैम
अच्छा सुनो मु कौन कहली at equilibrium the string is cut away आमे कहा को काटिबा string टा को काटिबा initially दीटा mass अछि m and 2m mass m is connected with a spring and mass 2m is connected with a spring तमे मु कहली equilibrium condition ने string is cut away आमे देखिबा आमे string को काटी दबा से देछि कि after cutting the string what is the acceleration एटा हमको पचारछि किंतु क्वेश्चंस रे कोन लिखिछि देखो just after cutting the string yes or no just word यूज हेछि कि नाही yes ma'am very good जदि हम कहउचंती just after cutting the string that means it is very fraction of second रे ता माने सडनली तमे देखिथिबो बेले बेले हम सह एमिति सिचुएशंस गोटे एमिति गोटे हे जिबा हम जानि परिबानी हम सहित कोन हैला बोली सो तमे ए कंडीशंस ता सेम ता माने एटा गोटे लॉन्ग पीरियड पई होनी मींस फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड ता माने मास फील करि परिबनी ता सह कोन हैला बोली बुझी पारलो सब मु कहूची सुन मन दे कि लॉन्ग टाइम पीरियड पई नुहे भेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पई बुझी पारलो मास फील करि परिबो नाही ता सहित कोन हैला बोली सो किंतु कंडीशन कोन देछि जदि मु स्ट्रिंग को कट करूची बिकॉज़ मु इनिशियली रु कहिछि हमकु दीटा कंडीशन दबो इफ द स्प्रिंग इज कट अवे और द स्ट्रिंग इज कट अवे मु एठी कहूची स्ट्रिंग इज कट अवे तमे मते पचारि परिबो कि मैडम आमे जदि स्प्रिंग टा को स्ट्रिंग रे कन्वर्ट करि पारुछंती ट्रिक्स अप्लाई करूछंती काहे कि ताले दी जनक भीतर हमर फरक देखिबा एबे डिफरेंस देखिबा जेतले मु स्प्रिंग इज कट अवे कहबी सेतेबेले आमे डिफरेंस टा देखिबा कोन होउची ऑल्दो आमे स्प्रिंग टा को स्ट्रिंग रे कन्वर्ट करले किंतु जेतले स्प्रिंग टा काटी दबा आमे देखिबा कोन हबो एबे का पई कोन कहले m to m कला एबे मते कुहो बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग मु जदि बाहर करिबी मोर फ्री बॉडी डायग्राम बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग हला देखो फ्री बॉडी डायग्राम हमें करिबा 2m मास रहिला m मास रहिला इंडिविजुअली मु कहली देखो 2m जी आसिला पिला देखो टेंशन t रहिला देखो हबो yes ma'am सरला एबे हां कोन हला सरला एबे मते को इक्विलिब्रियम देछि ता माने मु एबे केते लिखि परिबी t इक्वल टू mg ठीक अछि 2mg मास 2m अछि देखो इक्वेशन 1 ठीक अछि yes ma'am बिकॉज़ दीटा जाको कनेक्टेड एमटी अछंते हमें कहि परिबानी एक्सेलरेशंस कथा एबे देखो जनरली एक्सेलरेशन जदि हमें कहउछंते भी कटिंग अवे मु कहबी एक्सेलरेशन ता कांसेप्ट कोन आसे एबे देखो जदि मु सिस्टम इक्वल टू इक्विलिब्रियम 2g होगा कि कहली मैम कोन हला मैम एक्सेलरेशन 2g आसीबो कि एक्सेलरेशन देखिबा केते आछे वेरी गुड देखिबा हमें केते आछे एक्सेलरेशन एबे मते कुह एटा हमें बुझिले t is equal to 2mg समस्त बुझिला गर्ल्स माने बुझिलो टेंशन याडे 2mg याडे सरला t is Yes, equal to ma'am. 2mg वेरी गुड एबे हमें कहा पई नबा मु कहली एई स्मॉल m पई नेली जदि मु स्मॉल n पई नेली स्मॉल m पाखरे आसीबो mg देखो स्मॉल m थारु भी एपटे आउटर डायरेक्शन में आसीबो टेंशन हां कि नाही स्मॉल m रो ऊपर हमर आसीबो स्प्रिंग फोर्स yes or no यस मैम that means my spring force equal to केते तमे कहिबो mg plus t because net force equilibrium एपट force equal to एपटे देखिलो हैला yes ma'am सरीला समस्त बुझिलो so fsp equal to mg plus t मु पाइली सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम दैट मींस नेट फोर्स ता सब आडू हमें कहि परिया बैलेंस करछि जदी जीरो कहि परिबा सेति पई तमे fsp mg t लिखितांत इक्वल टू 0 मु ताको एकाथरे लिखिली सो एबे मो सेकंड इक्वेशंस जेतर फर्स्ट 2m पई बाहर करथली t इक्वल टू 2mg ठीक अछि आमे ए दीटा इक्वेशंस पाइले ए पर्यंत देखो सरीला Yes, सरला ma'am. पिले अच्छा एबे हमें देखिबा एक्सेलरेशन कांसेप्ट केमते आनिबा एबे हमें एतिकी कहिबे एतिकी जिंस मु पाइछि एबे मते को मु टेंशन पाइली 2mg एठी जो टेंशन पाइली एठी भी तो सेम टेंशन सेम यस और टेंशन नो यस वेरी यस मैम गुड माने Yes, ma'am. एई टेंशन Since ता ही बैलेंस करछि एफएसपी को ता यस माने मैम माइनस स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू देखिलो पिले mg plus 2mg 3mg दैट मींस 3mg वेरी गुड 3mg यस मैम सरला वेरी गुड बुझिलो समस्ते यस मैम yes ma'am हैला साई कृष्णा टिके एपट सेपट होउथिबो व्यस्त हबनी बिकॉज़ अधारो क्लास होचे एंड शिवाशीष मोहम्मद सब अच्छा विश्वरंजन यस मैम अच्छा देखो सरीला एतिकी बाट गले
एटा हमें कहार सॉल्व कले बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग Yes. हमें स्ट्रिंग टाको कट करी नाहंती हमें ए जनरल जिंस गुडा करी करी के आसिलेनी तो हमें सेही जिंसटाको कले प्रीवियस क्लासेस रे भी एटा करथिले एबे भी सेम जिंस कले किंतु एबे आसीबो एबे तो मु कोन कहिची इक्विलिब्रियम कंडीशंस रे तमे सिना ए जिंस पाइलो ताले से कहला इफ द स्ट्रिंग इज कट अवे जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग एक्सेलरेशन केते बोथ द ब्लॉक्स रो ठीक अछि जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग मींस तमे माइंड रे सेव कर देबा इट्स वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मास को किछि जाना पड़िबनी कि जेतले स्ट्रिंग कटा हला ता ऊपर कोन इफेक्ट आसुची हला कि बुझिलो समझते हला रीतिक देखो सो मु एबे कहिली सरला तम मानकर देखो मु कहिली अच्छा सरला मु ए स्ट्रिंग को कोन कली एबे कट कली देखिलो पिला ये स्ट्रिंग को मु एबे कट कली काटी देले स्ट्रिंग को जतला काटी देले मु मास एम पई का फिब्रोडी डायग्राम टा ड्रॉ करिवा स्ट्रिंग को काटी देले पिले वेट Yes, तो ma'am. एमजी थिला तळको हां कि Yes, नहीं ma'am. Yes, ma'am. थिला स्प्रिंग कटिला टेंशन जीरो Yes, ma'am. स्प्रिंग टा हम स्ट्रिंग सॉरी स्प्रिंग टा कटिला टेंशन जीरो फोर्स तो नाही आ ठीक अछि अपवर्ड रे केते आसिला एफएसपी देखिलो Yes, ma'am. बुझी पारलो अच्छा एबे मते कहो ये रहिला mg मोर तळे कोन थिला am पाइका fsp इक्वल टू 3mg हमें पाइछंती तळे mg थिला प्लस टेंशन हमें करथिले फर्स्ट इक्वेशन मने पकाओ fsp इक्वल टू तमे केते लिखिथिलो mg प्लस A t plus ठीक T. अछि वेरी गुड Yes. तो आम पाइका एठी जतले मु स्ट्रिंग टा को कट करूची जस्ट आफ्टर Minus कटिंग द Rashi. स्ट्रिंग हमें कहउचंती दैट टेंशन इक्वल टू 0 ठीक अछि ओके Yes, ma'am. जदी टेंशन 0 समस्ते बुझ मु बारंबार कहूची फील करिके बुझ फील कर कोन होउची बुझी पारलो सुनो जदी मु कहिले टेंशन 0 in that string tension only 0 but my another force is mg is there ठीक अछि Yes, yes, ma'am. तमर मैम एटा अपवर्ड टिके स्टार्ट मैम एटा टिके आउट स्टार्टिंग उठ पुणी स्टार्टिंग रो कोन कहबी कह मैम कोठु ए कहबी गुटा मैम मन देख स्टार्टिंग शुणिबु एपट सेपट हबुनी मते पुणी टाइम वेस्ट होची मोर देखे तते मु कोन कहली स्ट्रिंग टाको तो कट कलु ठीक अछि तोर गोटे स्ट्रिंग ता रस्सी टाको तू काटी देलु नै कि सीजर नेलु कट कलु सेठी जो फोर्स ता थिला से रस्सी ऊपर से स्ट्रिंग ऊपर से जो टेंशन ता थिला दैट टेंशन इक्वल टू 0 तू ऑलरेडी कट कलु ताको बुझी पारलु किंतु ए मास ऊपर हमर तो वेट mg थिला ना ता धर पुनी टेंशन टी थिला तो तमे mg प्लस टी करथिलो सो मो से टेंशन ता 0 हे गला तो मते mg तो रहिला यस सर नो समस्त बुझिलो टेंशन यस 0 कला mg तो रहिला हां कि नहीं जियो माने कुह Yes. Yes, ma'am. गोटे जियो अछ कि तमे Yes, ma'am. सुद्रुति स्वयंश्री हला समस्त प्रत्याशा Yes, ma'am. गायत्री बॉयज माने सुना सुनो एठी हमर किछि नाही तमे जानिबो स्ट्रिंग दा कटिले टेंशन 0 बाकी मोर तो mg रहिबा कथा रहिला काम सरला किंतु ट्विस्ट कोउठी आसिला fsp हैला सुना पिला मते मन देई कि सुना प्रीवियस रे बिफोर कटिंग द स्प्रिंग फोर्स के बिफोर कटिंग द स्प्रिंग फोर्स केते पाइथिलो 3mg. 3mg ठीक अछि एबे मते कुहो मु एठी स्ट्रिंग टाको कट कली जितने हमें स्ट्रिंग टाको कट करिवा ए मास ता ऑब्वियसली कोन हो ऊपर को पळे जिवो तार जहा भी लेंथ एमिते कोन स्प्रिंग ता ताको टाणी के धरतिला से ता ओरिजिनल लेंथ जहा थिबो पळे जिवो टिके कंप्रेशन हे कि हां कि नहीं एटा ता Yes, ma'am. एक्सटेंशन लेंथ थिला स्ट्रिंग ता ताको रस्सी ता गोटे मास टाको झुलै कि टाणी के धरतिला जेतले हमें ता काटी देले मास ता टिके तो ऊपर को जिवो हां कि नहीं हमें फील करिवा ए जिंसटा टिके मास ता ऊपर को जिवो किंतु मास ता जेतले ऊपर को जिवो स्प्रिंग फोर्स फील करि परिबनी कि मास सह कोन हैला दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रे से किछि फील करि परिबनी बुझी पारलो Yes, हैला ma'am. कि रे ता माने मोर जो स्प्रिंग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में थिला माय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू 3mg as it is बुझिला समस्ते Yes, Yes, ma'am. समस्तंकर Yes, हैला ma'am. Yes, ma'am. नहीं मैम मोर हेलानी तोर हबनी तू सियार का कथा भाबुचु बधे की कथा की कथा सुने मु कोन कहली तते टेंशन ता 0 एटा बुझिलु देखे mg टा तो आसिला तू एठी देखे मु fsp केते पाइथिली 3mg
ଆଜ୍ଞା ପାଇଥିଲୁ ଉପରେ 3 mg। ମୁଁ କହିବା କଥା କି ଯେତେବେଳେ ତୁ ରସିଟାକୁ କାଟିଦେଲୁ, ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ କଟ୍ କଲୁ, ତୋର ଇନିସିଆଲି ମାସ୍ ଟା ଏଇଠି ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ତୁ ଇମାଜିନ କରେ, ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ରସିଟା ଧରିକି ମାସ୍ ଟାକୁ ଟାଣିବୁ, ସେ ଓବିୟସଲି ତା ଟିକେ ଏକ୍ସଟେନସନ ଲେନ୍ଥ ହେଇଯିବନି କି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ର, ଯୋଉଟା ଆଜ୍ଞା କି ଆମେ କରିଛନ୍ତି। ତୁ ଯେତେବେଳେ ରସିଟାକୁ କାଟିଦବୁ, ସେ ତା ଅରିଜିନାଲ ପୋଜିସନ ଯାହା ଥିବ ଟିକେ ତ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠିବ ଆମର ଫୋର୍ସ ଚେଞ୍ଜ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏତେ ସର୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଅଫ ଟାଇମିଂ ରେ ହଉଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ କହିଛି ଜଷ୍ଟ ଆଫ୍ଟର କଟିଂ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିତରେ କଟ୍ କରୁ କରୁ, ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ ପାଇଁ ହେଲେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ ପାଇଁ କଣ ବି ହେଇପାରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ କଣ ହବ। ସୋ ମୁଁ କହିଲି ଜଷ୍ଟ ସର୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଅଫ ଟାଇମିଂ ପାଇଁ। ସୋ ଆଫ୍ଟର କଟିଂ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ସେ ଟିକେ ତା ଅରିଜିନାଲ ପୋଜିସନ କୁ, ସପୋଜ ମାସ୍ ଏମ୍ ଟା ଟିକେ ଉପରକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ये स्प्रिंग फोर्स टा कौन करिवो, से फील करि परिबनी ए मास टा एम टा ता ऊपर कौन हैला, सेही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पई ए मास फील करि परिबनी। सेथि पई हम स्प्रिंग फोर्स जहा थिला सेम रहिबो। समस्त बुझिलो एबे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समस्त हैला, बॉयज माने समस्त तंगर हैला, Yes, ma'am. हैला कि रे जणे दिन तमे यस हां मैम मारुनो, न हैला मते Yes, पचारो, जदि ma'am. न हैते पचारो हैला। एबे कुह मते FSP इक्वल टू 3 mg हमें पाई गले, सरीला ए बॉडी रो गला, सरीला लेखि सारछ तो Yes, ma'am. इरेज कली देखो मु FSP इक्वल टू 3 mg कली। एबे मते कुह आउ को मास बळिला एठी शाश्वत 2m नाही, आमे m पई ऑलरेडी कर सारछ। मु को मास लिखिली एबे 2m, सरला देखिलो जदी 2m अछि 2m टा पई के 2mg आसीबो हां कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2mg ऊपर तो स्ट्रिंग अछि टेंशन, बट मु तो एते काटी देछि, मो टेंशन टा 0 हबो हां कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एबे जतरा हमें नेट फोर्स इक्वल टू ma करिबा, देखिलो मो नेट फोर्स इक्वल टू ma करी, मो टेंशन टा 0, 2mg इक्वल टू ma हबो कि नहीं? माने 2ma मास 2m अछि, Yes, ma'am. Yes, ma'am. बुझिलो समस्त। नेट फोर्स इक्वल टू ma जो करूछ न्यूटन सेकंड में हमें अप्लाई करूछंती, मोर मास 2m पाई मु 2m टेंशन तो 0 लिखले इक्वल टू 2ma, 2m जदी कैंसिल हे गला g मु केते पाइली? A. And A is equal to What G. is A equal to G? That means what is my acceleration of this mass? That is equal to G. That means तमे जेतले स्ट्रिंग टाको काटी दबो, ये जो तमे जेतले स्ट्रिंग टाको काटी दबो, ये जो 2m मास फ्रीली फॉल बॉडी हे जिवो, बुझि पारलो? आउ किछि ता फोर्स एक्ट करिवनी, से तळको खसी जिवो, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, हां कि नहीं? Yes, ma'am. एबे समस्त बुझिलो? तमे Yes, एठी ma'am. पाइलो A equal to G 2m पाई, 2m टा तमे देखु ना, निजे इमेजिन करना, स्ट्रिंग टा लागि जे मु एठु काटी देल, 2m टा तळको पळे आसीबो ना, खसी जिवो तळे, कोउठे पडिबो आमे जाननांदी, केते हाइट आमे मैम जाननांदी, आमे जानिछ हां। मैम एठी यदि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रे देखा जिवो मैम, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रे परा स्ट्रिंग टा कटि जिवोनी कि, स्प्रिंग टा सिना ऊपर गला, स्ट्रिंग टा कोन आसीबो कि, कटि जिवो सांग सांग, कटि गला तते म जदि 10 तला ऊपर सांगे सांगे ठेली देबी, तो ऊपर जी ही एक्ट करिबा, आ किछ एक्ट करिवोनी, तू फ्री फॉल रे हिजिवो, बुझि पाछु? तू जानि परिबोनी तो सो कोन होची, सेति पय आकु आज्ञा कह जे मैम G इक्वल टू A माने फ्रीली फॉलिंग बॉडी, बुझि पाछु? फ्रीली फॉलिंग बॉडी Yes, मींस ma'am. हम ऊपर कोनोसी जिंस एक्ट करिवोनी, आवर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओनली। तो आमे एठी ही चेक करके देखिले, मो 2mg इक्वल टू 2m, 2m कैंसिल, A इक्वल टू G, ता माने माई एक्सेलरेशन फॉर दिस 2m ब्लॉक इक्वल टू G, हां कि नहीं? पाइलो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. सरला, बट m पई का हमें केते बार करचंदी? 2m पई का G कर देलो, तुमको देछि दीटा ब्लॉक रा एक्सेलरेशन, आमे करबा नेट फोर्स इक्वल टू आमे नेट फोर्स इक्वल टू ma, ता माने हमर एठी केते थिला देखो 3mg माइनस mg, ए ब्लॉक पई इक्वल टू केते ma, दैट मींस 2mg इक्वल टू ma, m कैंसिल, एक्सेलरेशन इक्वल टू केते पाइबो? G by 2. 2g, 2G, Yes, 2G. Sorry. ma'am. 2g, 2g, 2g शाश्वत असीम 2g Yes, ma'am. हैला। तमे एटा अप्लाई कलो, नेट फोर्स इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लो अप्लाई करिकि हम एक्सेलरेशन पाइबा, नेट फोर्स इक्वल टू ma, सरला।
नेट फोर्स मु कहली 3 mg मोर अपवर्ड अछि ओब्वियसली मास टा ऊपर को जीवो मींस एक्सेलरेशन पॉजिटिव थिबा जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन आमे ताको कहउचंती कोन पॉजिटिव फोर्स ता माने मो एफएसपी 3 mg तळको अछि mg इक्वल टू ma जे बुझी परना अथरे बुझ 3 mg माइनस mg 2 mg इक्वल टू ma mm कैंसिल हे गले a इज इक्वल टू 2g देखो समस्त क्लियर हेलो Yes, ma'am. समस्त Yes, बुझिलो ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जीबी नेक्स्ट क्वेश्चंस को Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, ସେଠି 2 mg equal to ma ହବ? 2 mg हबनी 3 mg माइनस mg केते हे गला ना 2 मैम mg सेकंड टा। एटा हम्म 3 mg माइनस mg 2 mg नुहे हाँ इक्वल टू तोर मास m नहीं ma तो जदी 2m थांता तो 2m 4m थिले 4m 6m थिले 6m एठी तोर m अछि दैट मींस m into a हैला m yes कैंसिल ma'am. कर देलु एक्सेलरेशन केते पाइलु 2g equal to 2g हाँ सला समस्तंकर हैला Ma'am, प्रिय रंजन ma'am, जयदेव हां हां कुह मैम जो आमे जब स्ट्रिंग टा कट करूचे जोटा हां मैम a इक्वल टू g काढिले मैडम आपण हां सेटा हां तो आमे डायरेक्टली कंसीडर करि परिबा काहे ना काटिला परे बॉडी टा फ्री फॉल ले जिवो सेटा करि परिबा तो एटा डायरेक्ट मैम मैथमेटिकली हमें प्रूव हां यस करि मैम परिबा किछ नहीं मैथमेटिकली तो प्रूव करलु a इज इक्वल हाँ टू तो किंतु देखो देखो आमे एथि पई कोजन सब बेले नेट फोर्स इक्वल टू 0 तार सेठी किछ एक्सेलरेशन रहइबो ना a इक्वल यस टू मैम g ही आमे कहबो बुझि पारलो हैला कि समस्तंकर मु डायरेक्टली Yes, फार्मूला ma'am. पके करथिली और डायरेक्टली फार्मूला पकेबारे सेमति किछ नाही एटा हला फॉर्मेट बुझि यस पारलो मैम कि यस मैम सो जेतले स्प्रिंग पई का कट थिबो सेतले त आमे कहि परिबानी ना 0 हबो बोली हैला तो यस सेति पई का मु इनिशियली रो कर देली सब जिंस क्लियर हबो सरला समस्तंकर Yes, ma'am. अच्छा जिबा एबे इरेज कली मैथमेटिकली सब तक स्टेप बाय स्टेप करलो खाता रे कॉपी रे मैम यस मैम एते मु ओवर राइटिंग कर दउची जल्दी इरेज भी होनी। देखो पिले जमा पार्टी करनी घर लोगों को पार्टी करिवेनी काली मु टिके कर देइथिली माने मु भी करनथली सेटा इंटेंशनली भी हेइ नथला कि जानि भी नथली से जणे आसिले खाइबा को दबा बुझि पारला सेति पई काल टिके एपट सेपट होला पार्टी करनी सेपट जे पार्टी करछन को करिवेनी देखो कंसंट्रेशन लॉस हो पुनी मु एथि पई कहूची यस और नो एथि पई कहबो मु जतले पढुथली भलो कथा सुनो मु जतले पढुथली इवन आफ्टर मो प्रिपरेशन टाइमिंग रे मु जतले आउट ऑफ स्टेट रे प्रिपरेशन कली मु जतले पढुथली सेतले मो टीचर 300 पिला गोटे क्लासरूम रे बसिबे जदी पेन टे गली पड़े भी से बाहर कर दियंती ताको पेन टा तमे धरिचा हाथ रो खसिला कोन पई इधर तमर पढिबार इच्छा नै नहेले तमे टाइम पास करिया को आसुछ एमती सब कहंती बाहर कर देबे सुना तो सी सब बेले कहंती आमको सेठी फील हुए माने आमे स्टैंडर्ड 1 2 रो पिला बोली कोन पई जेतले टीचर पढाइबे आरंभ करथिबे आमे सबले पछरे कहबो कहबाको बाउंड जदी न कहबो क्लास रो बाहर कर देबे तबे तो जदी एनर्जी पाउनी एक्स्ट्रा खाइबा को भी दिया हबो खा किंतु कह एमती भी कहबे इंसल्ट करिकि सो सब बेले एबे मु जानिली से जिंसटा को मैं एनालिसिस कली कोन पाई कहउतनी सेतले कॉज कहंतीनी मु एबे जानली कि कोन पाई तमे जेतले सपोज एबे देखो तमे ऑनलाइन क्लास करूछ ऑनलाइन करो कि ऑफलाइन करो हमर कंसंट्रेशन पावर किछि समय पई रुहे बुझि पारला सो तमको देखो तमे जेतले छोट बेले तमे टू माने पणिकिया जो 2 को 3 को कहूछ तमरे एपर्यंत मने अछि कि नै नाही 10 को 11 को 12 को तक yes ma'am. इनिशियली तमे 13 ହେଲା बेलको मे भी भूल भाल हबो तमे मल्टीप्लिकेशन जानले 12 अराउंड तो सब ठीक थिबो एथि पई अछि तमे सेते बेले भाबो केते जोर डाकुथिलो टीचर जो डाकुथिबे जोर डा अदर क्लास पिला पर चिडी जिवे नै कि स्टैंडर्ड 1 पिलांग ऊपर एते जोर पार्टी करू एमिति होउछन से जिंस गुडा तमे आ गुडा भी फील करो 10th तक तमे जहां पढिथिबो टिके भलसे पढिथिबो ए पर्यंत माने थिबो किंतु 11th रे जहां पढुछ मने रहइनी 12th रे जहां पढिछ मने रहइनी बिकॉज तमरे एई जिंस भितरे तमे कोन थिला माइंड ता सब एतिक रे ही रहउथिला एंड तमे खुशी रे पढुथिलो जिंस गुडा चिल्लै चिल्लै करूथिलो पाटी खोलुथिलो तमे देखो पिला अनैथिबे 10th 9th पिला बही के अनैथिबे धरथिबे तू जानिबे एटा जम्मा पाठ पढनु जो तांको पेरेंट्स कबे मो झियो पूरा पुओ घंटा पढुची 18 घंटा 10th एग्जाम दबो किछि पाठ पढनु बहीटा तो अनैचे करूची कोन सेमिति नाही तमे छोट पिलाटा सब पाटी खोलिया दरकार पाटी खोलिले भलो
ତ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ତମକୁ କହୁଛି ଏସ୍ ନ ମାରିବ କଣ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନାଁଟା ଡାକି ଦଉଛି ମତେ କଣ ନାଁଟା ଡାକିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ସେମିତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସ ରୁମ ରେ ଡାକେ ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକେ ସପୋଜ ଯାହା ନାଁ ବି ଡାକେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଡାକି ପାରୁନି ଯାହା ସପୋଜ ମୁଁ ଡାକିଲି ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ନା ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ନା ଡାକିଲା ବେଳକୁ ତାର ଯଦି କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ବି ଠିକ ନଥିବ ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏସ୍ କହିବ ତ ସିଏ ମାନେ କଣ କରିବ ସପୋଜ ସିଆଡେ କିଛି କଥା ଶୁଣୁଛି ସଡନଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ତା ମାଇଣ୍ଡ ଟା ସିଆଡେ ହଉ ମୁଁ କଣ କୁଆଡେ ମନ ଥିଲା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛି ଅଦର ପିଲାଟେ ବି ତା ନାଁଟାକୁ ଶୁଣୁଥିବ ହଁ କି ନାଇଁ ସିଏ ବି ତା ମାଇଣ୍ଡ ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝିପାରିଲ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ ୟେସ୍ ମାରୁଛ ମାନେ ତା ମାନେ ତମ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ସେଇଠି ହିଁ ରହୁଛି ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏନି ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ବହୁତ ଫିକଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲିବ ବୁଝିପାରିଲ ତମେ ତା କଥା ପୁଣି ଭାବିଦବ ଯଦି ଗଲା କୋଉଠି ବର୍ଷା ଛତା ହେଲା କି ରେ ଶୁଣ ହେଲା ଶୁଭମ ସ୍ପନ୍ଦନ Yes, ଦେଖ ma'am. Yes, ma'am. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେକ୍ସଟ କରିବା ପଢିବ ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ତମ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଟା ଯେମିତି ରହିବା କଥା ସେମିତି ରଖ ଅଲଗା ତମେ ଘରେ ରହୁଛ ପଢୁଛ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଇଫ ରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ବାହାରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହବନି ଏଇଟା ତ ଅପ୍ରିୟ ସତ ଯେତେ ପଇସା ଥାଉ ପଇସା ଟା ମ୍ୟାଟର କରେନି ପଇସା ଟା ବହି କିଣିବ ନଲେଜ ଟା ମଣିଷ ନିଜେ ଗେନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିପାରୁଛ ତମ ପାଖରେ ମନି ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବ ଦୋକାନକୁ ଦି ଚାରିଟା ବୁକ୍ସ କିଣି ଆଣିବ କିନ୍ତୁ ବୁକ୍ସ ଭିତର ନଲେଜ ଟା ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ ଯେ ତାର ପଢିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସିଏ ହିଁ କରିପାରିବ ହେଲା ସୋ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ନେକେଡ ଟ୍ରୁଥ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ପୁଣି ଦେଖ ହେଲା କି ରେ ଶୁଣ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କରିବା ଏତେ କଥା ଗୁଡା କହିଲେ ଫ୍ରି ଆଡଭାଇସ ନୁହେଁ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ବସି ଯାଇଥିଲ ଜଣେ କେତେ ହାଇ ମାରିଲା ସେଠି ମୁଁ ଶୁଣି ପାରୁନି କି ଦେଖ ଧରିବନି ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ତମେ ଅଲରେଡି ବୁଝିଲ ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କଲି ଏଟା ସେମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ ମଡିଫାଏ କରିଦେଲି ବ୍ଲକ ଏ ବ୍ଲକ ବି ବ୍ଲକ ସି ଶୁଣ ପିଲେ ମୁଁ କଣ କହୁଛି write down the question after system attains equilibrium write down the question after system attains equilibrium System attains equilibrium after system attains equilibrium string is cut away string is cut away find acceleration of block A block B and C just after cutting the string just after cutting the string ଥିବ just after cutting the string ଲେଖ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଦେଖନି ମୁଁ କଣ ଲେଖୁଛି just after cutting the string after ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଶୁଣ question after system attains equilibrium string is cut away find acceleration of A B and C just after cutting the string okay clear question ସରିଲା erase କରିବି ସରିଲା Yes, ma'am. Yes, ma'am. ହେଲା ଶୁଣ ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଟା କଟା ହେଇଛି ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରୁଛି ବ୍ଲକ ଏ ବ୍ଲକ ବି ବ୍ଲକ ସି ର କଣ ଆସିବ ଆକ୍ସେଲରେସନ ନାଇଁ କି ଏତିକି ତ ଆମକୁ ପଚାରୁଛି ନାଇଁ କି ରେ ରୌପ୍ୟ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମକୁ ପଚାରିଲା ଶୁଣ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଟାକୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟ୍ କରିନି କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଦେଖ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ରୁ ସମ୍ ମଡିଫିକେସନ ଇଜ ଦେୟାର ବିକଜ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଟାକୁ କଟ୍ କଲି ମୋର 2ଟା ମାସ ତଳେ 1 ମାସ ଉପରେ ରହିଛି ନୁହଁ କି ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ତଳେ ବି ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଫୋର୍ସ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ମାନେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଗୋଟେ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଟାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଟ୍ କରିନ ଦେନ୍ ଜଷ୍ଟ ଡ୍ର ଦ ଫ୍ରି ବଡି ଡାଇଗ୍ରାମ ଅଫ ଅଲ ଦ ମାସେସ୍ ମୁଁ କହିବି ଦେଖ ଜେନେରାଲି ଆମେ କରିଗଲେ ଏଠୁ ହିଁ କରି ଯାଉଛି ଦେଖ ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ mg ଠିକ ଅଛି ହଁ କି ନାଇଁ ସିଷ୍ଟମ ଆଟେନ୍ସ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ନେଟ ଫୋର୍ସ 0 mg ଠିକ ଅଛି ତଳକୁ mg ହିଁ ଆସିବ ନା ଜାଗା ନାହିଁ ସେମିତି କରୁଛି ଅପୱାର୍ଡ ଫୋର୍ସ କିଏ ଆସିବ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅଛି ହଁ କି ନାଇଁ Yes, ma'am. ଦେଖି ଚାଲ ଆଚ୍ଛା
जो स्प्रिंग फोर्स मु लिखिली दैट स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू mg लिखि परिबि नहीं बिकॉज़ नेट फोर्स जीरो Yes, ma'am. इक्विलिब्रियम Yes, वेरी ma'am. गुड mg समस्त क्लियर हेलो ना हेलोनी कुह Yes, ma'am. मोहम्मद अच्छा Yes, अच्छा ma'am. जदि मु रखिली एई एफएसपी टा mg ठीक अछि एबे 2m को आसो 2m रे आसिला 2mg Yes, ma'am. अच्छा स्ट्रिंग Tension. सेम टेंशन Tension. सेम Yes, स्प्रिंग ma'am. सेम टेंशन हमर स्प्रिंग फोर्स भी सेम Yes. बुझि पारलो पिले कोन Yes, कहतिली ma'am. स्प्रिंग सेम टेंशन स्प्रिंग सेम स्प्रिंग फोर्स भी सेम जदि Yes, तोर ma'am. एठी स्प्रिंग फोर्स टा mg हला मोर एठी भी स्प्रिंग फोर्स आसीबो सेम mg हां कि नहीं Yes, ma'am. आइडिया खर्च कर मुंडरू हबो कि नहीं Yes, ma'am. हां 2mg नहीं 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 2mg करि परिबानी काहेकि 2mg करिबुनी तोर परा स्प्रिंग फोर्स एठी पाइछु m पाई का mg तू एठी रखिबु mg आ ऊपर केतिकी पडिछि स्प्रिंग फोर्स टा सेम हबो पुनी मास को चेंज करबनी आ मन देखि सुन 2mg करबनी मन देखि सुन धीरे धीरे कले आराम से जानिबो 2m गला एबे ऊपर टेंशन हबो कि नहीं Yes, ma'am. सरला टेंशन रखिली एबे से टेंशन टा केते हे जो 2mg प्लस mg 3mg कि नहीं Yes, ma'am. मुई डायरेक्टली करूछि ना इंडिविजुअली करबी Ma'am, individually କରିଦିଅନ୍ତୁ। डायरेक्टली रुह रुह से परा हबनी झियो माने ଟିକେ धीरे धीरे बुझिए फिजिक्स रे बहुत कम झियो पढ़ांती वो माने मैक्सिमम पढ़ांती एंड किछि गोटे क्रैक भी बेसी करंते बॉयज माने बिकॉज़ इमेजिनेशन तांकर टिक अधिक था एटा सत कथा एंड गर्ल्स मानकर जोटा हमर रिसर्च माने सॉरी ऑलरेडी हम जानि छथि ए जिंस गुडा मल्टी टैलेंटेड गर्ल्स मान थांती वो माने सिंगल सिंगल टैलेंटेड मीन जो जिंसटा से करले से जिंसटा को ही हैंडल करिवे हमर दुनिया आड़े हाथ देबु हला बुझिल कि रे सो मैक्सिमम देखिबो जिंस गुडा बॉयज माने करंती बोली मैक्सिमम रिसर्च सेंटर को कि आईआईटी को तो झियो मानन पई फॉर्म भी फ्री थाए वुमेन्स मानन पई फॉर्म फ्री कोन पई तमे को झियो को काहे के फॉर्म फ्री रहला एक्चुअली तमे एनकरेज करा जाय सेठी जिप्पा पई का सेठी सब से सेक्टर रे गर्ल्स माने बहुत कम रिसर्च को कि जेई को कि जोधरे से सेक्टर रे गर्ल्स माने बहुत कम थांती एबे एबे गर्ल्स माने बहुत हेई गलेनी अवश्य बिकॉज़ जाउछन से लाइन नल गर्ल्स माने बहुत कम थांती न थांती रिसर्च रे बहुत कम थांती हैला सो बिकॉज इमेजिनेशन टा एमानकर अधिक थाए एंड बहुत कम झियो थांती जो माने के फिजिक्स पढ़ी थांती पढ़ांती एंड कि किछि रिसर्च रे माने ओरिएंटेड होंती कम झियो थांती जमा न थांती बहुत कम माने 100 रे कैलकुलेशन कले तमे 9 10 पाइबो हम एमती हुए आपन केंदी इंटरेस्ट होला से जो फ्लोर रे होई गली फ्लोर रे हो न हो हेई गली बुझि पारलो मोर मैथमेटिक्स मते भल लागे बटनी जूलॉजी बायो पढ़ेनी कि हुएनी आ मते लागे अजब जिंस गोटे थ्योरी नुहे कि खाली घोषा हिस्ट्री से जिंस क्लास गुड़ा हुएनी हिस्ट्री हुएनी तो सेटा गोटे एमती लागे से वार्डिंग वार्डिंग एपर्यंत भी माने जानଛ तो 30 मार्क्स रखे ही पास हुए 29 रही फेल होती बुझी पारल से 30 ही रहइबो 100 आउट ऑफ 100 30 मार्क्स एतिकी रहइबो माने हमें कहूछ हायर क्लासेस कथा 10th 12th रे हमर केते थिला तमे दउचो मे बी 70 मिसी की बदे थिला मने पड़नी Yes, बॉटनी ma'am. एंड जूलॉजी नहीं कि Yes, ma'am. 35 अराउंड 35, बोधे 35. हाँ Yes, हाँ ma'am. से 35 रु भी सेमती केतेटा रहिला सेटा भी एग्जाम रो दी दिन आगरु जाई कि मो सर को पूरा रिक्वेस्ट कली कांदुनी मांदुनी हेली दीटा क्वेश्चंस दियंतु तीनटा देले भी हबनी फेल हेबी जो दीटा देबे जेमिति पडिथिबो पूरा थ्रेटनिंग एमती मु टिके हुए सर सब टिके भल पांती बोले तो सर दियंतु दीटा क्वेश्चन थैंक गॉड माने भगवान कर ब्लेसिंग्स फेल न हबी बोली मोर दीटा क्वेश्चन जो देइथिले से दीटा क्वेश्चन ही पडिथिला से दीटा क्वेश्चन देखि के आसे से जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम नुहे कि ब्रेन फ्रेंड ए जो ड्रॉ करो एई सब दीटा पल्ला करके पास करिछि ओनली मो सेथिरे आउ सबथिरे मार्क्स रखिछि सेथिने ओनली पास परा ना प्रैक्टिकल ले भी जबरदस्ती मते दियंतु मार्क सार फेल हे जिबी बुझि पारलो तो एमती हुए आ ମ୍ୟାମ୍ देखो हाँ ଆପଣ ମ୍ୟାମ୍ ଯେତିକି ଫିଜିକ୍ସ ପଢୁଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବେନି? କରିବା ମିଶିଲେ କରିବା ଏକା ଏକା ହବନି ଦେଖ ମୁଁ ବି ତମ ମାନଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଗୁଡା ଜାଣେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ବି ଜାଣିପାରିବନି ମୁଁ ବି ମାନନ୍ତିନି ମାନେ ବେଶୀ ସମସ୍ତେ କହିବେ କି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଆମେ କହିଲୁ ଏଟା ଆମେ କହିଲୁ ସେଟା ସେମିତି ନାହିଁ ଅଲ୍ଟରନେଟ ସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ ତମଠୁ ମୁଁ ବି କିଛି ବହୁତ କିଛି ଶିଖେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁକା ବହୁତ ମାନେ କଣ କହିଲ
ମିଶି ଗଲେନି ଲାଇକ୍ ମାନେ ତମ କ୍ଲାସ ମ୍ୟାମ୍ ନବାକୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ହଁ କୁହ। ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉ CHSE ବୋର୍ଡ ର ଯୋଉ +2 ର ସବୁ ଫିଜିକ୍ସ ବୁକ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାମ୍ ଠିକ୍ ଲାଗେ? ଫିଜିକ୍ସ ବୁକ୍ CHSE ର ଲାଇକ୍ ବାରିକଦାସ ଶର୍ମାଟା ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥାଏ ବୁଝିପାରିଲ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ ମୋ ଥିଓରିଟିକାଲି ବି ମ୍ୟାମ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ଥିଓରିଟିକାଲି ବି ଦେଖ ଦେଖ ମୋ 12th ବେଳେ ମୁଁ କଣ କରିଥିଲୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ପାଠ ବିକଜ ଆମେ ବସୁ ଏମିତି ନୋଟ ଡକା ହୁଏ ଆମେ ଘୋଷୁ ସିରିୟସଲି ଘୋଷିବୁ ପରା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିବ ନହେଲେ ରହିବନି ଡିମାଣ୍ଡ 90% ରଖିବନି ଯଦି ଗଲା ଏ ତ ମ୍ୟାମ୍ ଏସବୁ ସବୁଆଡେ ତ ଜିନିଷ ଘୋଷାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ସେଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଘୋଷା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଜୁକେସନ CHSE ପିଲା। ନିହାତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ମ୍ୟାଟର ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏବେ ଯୋଉ ପିଲା 11th 12th ରେ ପଢୁଛନ୍ତି ତମେ ବିଲିଭ କରିବନି 12th ପିଲା ଯିଏ ବି ପଢନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ସବୁ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ କରାଇଦିଏ 11th ପିଲା ଯିଏ ଏବେ ପଢୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଏଇଆକୁ ପଢୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ତ କାହିଁକି ମୁଁ କହିବିନି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଏ ଜିନିଷ ତ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ ମାର୍କ କମ ରଖ ଯିଏ ଏଗୁଡା ବୁଝିବ ଓଭିୟସଲି ତାର ଆକାଡେମିକ ମାର୍କ ମେ ବି କମି ଯାଇପାରେ ହଉ କଣ ହେଲା ତାକୁ ନେଇ କରିବ କଣ କି 90% ସେମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ ୟେସ୍ ତା ମ୍ୟାମ୍। କଣ କରିବ 90% କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆମେ ତ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆମକୁ ତ 60% ଦଉଛି ନା ଠିକ ଅଛି 50% ଦଉଛି ଆମେ ତ ଏତେ ଗଧ ନୁହେଁ କି 50% ରଖିବୁ ରହିଲେ ବି ଚଳିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କଣ କରିବ ସେ ମାର୍କକୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ କିରେ ଆମ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଟା ସେ ଆମକୁ ପଚାରିବେ 95 ଅଛି 96 ଅଛି ଝିଅର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରହିଲା ଆରେ ମୋର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରହିଲା ତୋର କଣ ହେଲା ତୋ ଝିଅର ଦେଖୁନୁ କେତେ ରହିଲା ସିଷ୍ଟମ ଟା ଏଇଆ ବୁଝିପାରୁଛ କିରେ ତମ ପୁଅ କଣ ହେଲା 70 ମୋ ପୁଅ ରଖିଛି 80 ରଖୁନୁ ଭାଜିକି ଖାଇବୁ ସେ 80% ରଖିଥା ମୁଁ 70 ଥାଉ ବହୁତ ହେଇଗଲା ମୋର ଏମିତି ଆନ୍ସର୍ସ କରିବା କଥା ରଖିଥା 80 ନାଇଁ କି ଆମର ଆସିବେ ପରା ନେବର୍ସ କହିବାକୁ ରିଲେଟିଭସ କହିବାକୁ ଓହୋ ସେ ରଖିଲାନି ମୋ ପୁଅ 98 ରଖିଥିଲା ରଖିଥାଉ ଏବେ କଣ କରୁଛି 98 ରଖିକି କଣ ହେଇଗଲା କଣ ଆମେ ତ ଚିହ୍ନିନୁ ତୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ତୋ ପୁଅକୁ ତୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ତମ ରିଲେଟିଭ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କିଏ ଆଉ ଚିହ୍ନିଛି କି 10 ଜଣଙ୍କ ଛଡା 12 ଜଣ ଚିହ୍ନି ନଥିବେ ସରିଲା ମତେ ବି ସେଇ 10 ଜଣଙ୍କ ଛଡା 12 ଜଣ ଚିହ୍ନି ନଥିବେ ତ ଲାଭ ଟା କଣ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ରଖିଥାଏ ମୋର 60% ଥାଉ ଏନଫ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡ କୁ ରଖିବ କାହାକୁ ଅନେଇବନି ଘର ପାଖରେ ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ କହିବେ ତୁ ତତେ ଏତେ ସୁବିଧା ଦେଇକି ତୁ କଣ 70% ରଖିଲୁ ତା ପୁଅକୁ ଦେଖୁଛୁ 90% ରଖିଲା ରଖୁ ତମେ ଶୁଣିକି ପଳେଇ ଆସିବ ରଖୁ ପୁରା ଏମିତି କହିବ ରଖୁ 90 କାହିଁକି 99 ରଖିଲାନି 100 ରଖୁନି ମୋର କଣ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ଏଇ ଯୋଉ ଟପର ହଉଛନ୍ତି CBSE 100% ତମର କଣ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଭୁଲ ହେଲାନି ଗୋଟେ ଲାଇନ ତମେ ଭୁଲ ଲେଖିଲନି 100% ରଖୁଛ ନା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରେ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଠିକ ଅଛି ଯୋଉ CBSE ରେ ଆସିବ ରେଜଲ୍ଟ ଟପର 100% କାଇଁ ଆମ CHSE ବାଲା ତ 100% ଟପର ହଉନାହାନ୍ତି ଆମ CHSE ରେ କେବେ ତ 100% ରହୁନି ତମର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଭୁଲ ହଉନି 100% ରହିଯାଉଛି ତମେ ଏମିତି ବଟ୍ କି ମ୍ୟାମ୍ ଲେଖା ଲେଖୁଛ ବଟ୍ ମ୍ୟାମ୍ CBSE ର ଯୋଉ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରହୁଛି ନା ସେଇଟା ତ ବେନିଫିଟ ନା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖ ପଢା ସିଷ୍ଟମ ସବୁଆଡେ ସେୟା ତମେ ଭାବୁଛ କି CBSE ପିଲାଙ୍କୁ ବି ପଢା ହଉଛି କିଛି ପଢା ନାହିଁ ସବୁଆଡେ ସିଷ୍ଟମ ସେୟା ସେମାନେ ବି ଗାଇ ଦେଇକି ପଳଉଛନ୍ତି ଓନଲି ମନି କେତେ ଟଙ୍କା ଦବ ଆଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ସିଷ୍ଟମ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କାହିଁ କ୍ଲାସ ଆସିଲାନି ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାମ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇ ସବୁ ଚାଲିଛି ଓ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କଣ ପାଇଁ ଆସିନି ଆଜି କ୍ଲାସ ଆସିଲାନି ମିନ୍ସ କେତେ ବଡ ଟପିକ ଗୋଟେ କେତେ ବଡ ଲେକ୍ଚର ଗୋଟେ ମିସ୍ କଲା ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ମିସ୍ କରିନଥିବ ସୁଧୁ ମିଛ କଥା ବୁଝିପାରିଲ କିଛି ନାହିଁ ମୋର 10th ICSE ମ୍ୟାମ୍ ICSE ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ବିକଜ ICSE ଦ ବେଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ICSE ପିଲାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନି ମୁଁ ଓନଲି CBSE କଲି CHSE କଲି ICSE ମୁଁ କିଛି କହିନି ICSE ପିଲା ICSE ପିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ବୋର୍ଡ କେମିତି ଦେଖ ମ୍ୟାମ୍ ସେଟା ମ୍ୟାମ୍ ଠିକ କଥା ମ୍ୟାମ୍ ICSE ଡିଫିକଲ୍ଟ ଦେଖ ICSE ରେ ବି +2 କରିବା କଥା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହଉ 60% ବରଂ ରହୁ 12th ବି କରିବା କଥା 11 12th ଟା ICSE ବୋର୍ଡ ଟା ଭଲ 11 12 ମ୍ୟାମ୍ CHSE କରିଦେଲି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମ୍ୟାମ୍ ନାଇଁ CHSE କଲ ଚଳିବ CHSE ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ CHSE ପିଲାଙ୍କର ଏଟା ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ CHSE ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଥାଏ ପେସେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହାର୍ଡ ୟେସ୍ ୱାର୍କିଂ ପିଲା ସେମାନେ CHSE ପିଲା ବହୁତ ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ ତମେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ CHSE ପିଲା ହିଁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଟପ୍ କରିଥିବେ ସବୁ ଜିନିଷରେ CHSE ପିଲା ମେ ବି ଏବେ IIT କୁହ କି JEE ହଉ CBSE କହୁଥିବ କଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଇନିସିଆଲି ସିଷ୍ଟମ ରେ ରହିଲେ ଆମେ ଇନିସିଆଲି ରହିନୁ ତମେ ଯଦି ଇନିସିଆଲି ରହିଥାନ୍ତ ତମେ ବି ଟପ୍ କରିଥାନ୍ତ ଓବିଅସଲି ଆମ CHSE ପିଲାଙ୍କୁ ଏତେ ଦିଆଯାଏନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେ ପଢିଲେ କି ପ୍ରାଇଭେଟ ରେ ପଢିଲେ କିଛି ଦିଆଯାଏନି ବୁଝିପାରିଲ CBSE ପିଲା କଣ ସେ ଇନିସିଆଲି କନସିୟସ୍ ହେଇଯାନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି ପଢିବାକୁ ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରେ ତ ଆମର ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ ଆମେ ବି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତିନି CHSE ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ବହୁତ ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କିଂ ୟେସ୍ ଲାଗିଥିବେ ଯେ ଲାଗିଥିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଆଣ୍ଠେଇ ପେଟେଇ ଉଠିବା ଜାଣିଛନ୍ତି CHSE ପିଲା ସତ କଥା ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ପଡି ଯାଉଥିବା ଉଠିବା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି
तो ସେଥିପାଇଁ का CHSE ପିଲା को ମୁଁ ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା 30% ରଖିଥିବ ବି ଗୋଟେ ଭଲ କଲେଜରୁ ଆସିଥିବ ମୁଁ କିଛି କୁହେନି because he is also or he is also talented ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବି କୁହେନି 30% ବହୁତ ରଖିଦେଲୁ ପାସ୍ ତ କରିଛୁ ଆ ପରୀକ୍ଷା ଦବୁ ସବୁଆଡେ ତ ବାଉଣ୍ଡାରୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହିଲା ତୁ 98% ରଖିକି ବାଉଣ୍ଡାରୀ ଡେଇଁବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ମୁଁ 30% ରଖିକି ବାଉଣ୍ଡାରୀ ଡେଇଁବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ତ ଆମ କାମ ହେଲା ବାଉଣ୍ଡାରୀ ଟା ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ବାଉଣ୍ଡାରୀ ଯିଏ ଟ୍ରାଏ କରିବ ସିଏ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ତୁ 98 ରଖିକି ମୁଁ 30 ରଖେ ମୁଁ 30 ରଖିକି ଯଦି ମୁଁ କରି ମୁଁ ବି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ତୁ ରହିଲୁ ପଛରେ ବୁଝିପାରିଲ ଏମିତି ଭାବିବ ନିଜକୁ ଇଏ କଣ ରଖିଲା ରଖୁ କଣ ଅଛି ତମେ ପଚାରିବ କୋଉଠୁ ତାପରେ ଏତିକି ଖାଲି କହ ସିଏ 98 ରଖିଲା ତମେ ଧୀରେ କହ ତାପରେ ସରିଲା ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡା କିଛି ନାହିଁ ଆମକୁ सोसाइटी ର मेंटालिटी ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଙ୍କ मेंटालिटी ଏସବୁ କହି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ହବ ମାର୍କ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଏସବୁ କିଛି ନୁହେଁ ରଟା ମାରି ମାରି କେତେ ଦିନ ଆମେ ଘୋଷି ଘୋଷି ଯିବା କହିଲ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇବାକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଆମେ ଯଦି 11th ରୁ ଭଲ କି 12th ରୁ ଆମକୁ ଭଲ କି ପଢାଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇବାକୁ ହାର୍ଡଲି 6 ମାସ ଲାଗିଥାନ୍ତା କି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ରେ ବି ପାଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରୁଛ ଇଭିନ ଆମେ ବି ତମେ ନୁହେଁ ମୁଁ ବି ରିଏଲାଇଜ କରୁଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଲେବୁଲ ର ଏକ୍ସାମ୍ସ ଦଉଛି ମତେ ବି ସେ ଜିନିଷ ଲାଗୁଛି କି ଏତେ ଟାଇମ ଲାଗିଲା ଏଥିପାଇଁ କି ମେ ବି ଆମକୁ ପଢା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଠିକ ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ପଢାଏ 11th 12th ପିଲାଙ୍କୁ ପଢଉଛି ପର୍ସନାଲ ପଢନ୍ତୁ କି ଗ୍ରୁପ ରେ ପଢନ୍ତୁ ମୁଁ ଜମା ଛାଡେନି ପୁରା ଇନିସିଆଲି ପଢେଇ ଯାଏ ଦେଖ ପିଲେ କୋଉଠି ହେଇଗଲା କଥାଟା ଆଜି ଦେଖ ବେଳେ ବେଳେ ଦରକାର କଥା ଗୁଡା ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣ ଦେଖ ଆମେ ଏବେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିବା ମୁଁ କହିନି ତମକୁ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି find acceleration of A, B and C if the string is just cutting ମାନେ ମୁଁ କହିବା just after cutting ଆମକୁ acceleration ଦରକାର ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି କରି ଯିବା ମୁଁ କଲି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କହିଲ ତମେ କିନ୍ତୁ କରି କରି ଯାଉଥିବ ମୁଁ କରିଯିବି ଏମିତି ତମେ ଦେଖୁଥିବ ତମକୁ ଯେମିତି ସୁବିଧା ତମ ଖାତାରେ ସେମିତି ଲେଖିବ ମୁଁ ଯେମିତି ଲେଖୁଛି ସେମିତି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସୋ ମୁଁ ରଖିଲି ଏମିତି ଠିକ ଅଛି ପିଲେ ଦେଖ ଆସିଲା ମୁଁ ବ୍ଲକ ଏମ ପାଇଁ କହିଲି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କହିଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କଲି ଟେନସନ ଟି ଅଛି କି ନାହିଁ ଉପରେ ରହିଲା Yes, ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଲାଗିଥିଲା ନା ମତେ yes, କହୁନ ma'am. Spring ଥିଲା. ହଁ ଦେଖ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ତଳେ mg ରହିଲା ୱେଟ mg ରହିଲା ଉପରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଫୋର୍ସ ଅଛି ଏଫଏସପି Yes, ma'am. ସିଷ୍ଟମ ଇଜ ଇନ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଇନିशियली ଦେଇଛି ଯଦି ସିଷ୍ଟମ ଇଜ ଇନ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ମାନେ ନେଟ ଫୋର୍ସ କଣ କରୁଛନ୍ତି କନସିଡର 0 ନେଟ ଫୋର୍ସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ତ ସିଷ୍ଟମ ଇଜ ଇନ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ନା ତା ମାନେ ମାଇ ଏଫଏସପି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ mg ହଁ କି Yes, ନାହିଁ ma'am. Yes, ma'am. ବିକଜ ଏଫଏସପି ମାଇନସ mg କେତେ ଜଣ ଯଦି ବୁଝି Zero. ପାରୁନଥିବ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ସେ ଏଫଏସପି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ mg ସରିଲା ବ୍ଲକ ଏମ ର ସରିଲା Yes, ma'am. ସରିଲା ପିଲେ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ବ୍ଲକ 2m ପାଇଁ ଆମେ ଡ୍ର କରିବା ବ୍ଲକ 2m ରହିଲା ଦେଖ ପିଲେ ବ୍ଲକ 2m ର ଏଇଠି ମୁଁ ରଖିଲି 2mg ଦେଖିଲ ପିଲେ ହବ କି ନାହିଁ ସରିଲା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସେମ୍ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ସେମ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ମିନ୍ସ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଫୋର୍ସ ଇଜ ଅଲସୋ ସେମ୍ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଏଫଏସପି ଏ ଡିରେକ୍ସନରେ ନେଲି ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ତମେ ଯଦି ବି ବୁଝିପାରୁନ ତମେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ କୁ କରିଦିଅ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ କହିଥିଲେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଇଜ ରିପ୍ଲେସଡ ବାଇ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଆମେ କରିପାରିବା ସୋ ଏଠି ଯଦି ମୋର ଟେନସନ ଏଠି ବି ଟେନସନ ତମ ଏଠି ଯଦି ଟେନସନ ତମ ସପୋଜ mg ଏଠି ବି ଟେନସନ mg ସପୋଜ ସୋ ସେମ କେସ୍ ଆସିଲା ମୋ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ରେ ମୁଁ ପାଇଲି ଏଫଏସପି ମୋର ଏଠି ବି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଫୋର୍ସ ଅପୋଜିଟ ରେ ଆସିଲା ଏଫଏସପି ବୁଝିଲ ଏବେ ସମସ୍ତେ ତାମାନେ ମୋର ଏଇ 2m ଉପରେ 2mg ବି ଅଛି ଏଫଏସପି ବି ଅଛି ହଁ କି ନାହିଁ କୁହ Yes, ma'am. ବୁଝିଲ କିଏ Yes, ma'am. ବୁଝିପାରିଲାନି ଆଚ୍ଛା ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର Yes, ma'am. ଏବେ ମତେ ଅପୱାର୍ଡ ଫୋର୍ସ କୁ ଯିବା ଅପୱାର୍ଡ ରେ କେତେ ଅଛି ଟେନସନ ମୁଁ ରଖିଲି ଟେନସନ ଝିଅ ମାନେ ଦେଖ ହେଲା ହେଲା କିରେ Yes, ma'am. ତମେ Yes, ଏବେ ma'am. କଣ କହୁଛ ନେଟ ଫୋର୍ସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ କଣ୍ଡିସନ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବା ଦରକାର ସୋ ଟି ଏଫଏସପି କେତେ ପାଇଛ mg କି ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲକ କୁ ଦେଖ ତ 2mg ପ୍ଲସ mg 3mg କି ନାହିଁ t ମାଇନସ 3mg ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ନେଟ ଫୋର୍ସ 0 ତା ମାନେ ମୋ t କେତେ 3mg ପାଇଲି Yes, ma'am. Yes, ma'am. ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଭେରି ଗୁଡ ସରିଲା ସରିଲା ପିଲେ ଇରେଜ କଲି ଇରେଜ Yes, Yes, ma'am. ଆଚ୍ଛା ma'am. ଯଦି ମୋର କହିଲି ଟେନସନ ଟା 3mg ହେଲା ଏଠି ମୋର ଟେନସନ ରହିଲା 3mg ଦେଖ ସମସ୍ତେ ମୁଁ କଣ କହିଛି ସାଇ କ୍ରିଷ୍ଣା ବୁଝିପାରୁଛ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝୁଥିବ ନହେଲେ ଚଳିବ ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି ଇଏ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଇଏ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟେନସନ ଟି ତାହେଲେ ଅପୋଜିଟ ରେ ବି ଆସିଥିବ ଟି ହଁ କି ନାଇଁ କହୁନ Yes, ma'am. m ପାଇଁ mg ରଖିଲି ଭେରି ଗୁଡ m ପାଇଁ mg ରଖିଲି ଟେନସନ ଟି ତାର ଅପୋଜିଟ ରେ ମୁଁ ରଖିଲି ଟେନସନ ଟି ଅପୱାର୍ଡ ରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅଛି
स्प्रिंग फोर्स रखिले एफएसपी देखिलो पिले तमे टेंशन टी टाको प्रीवियस ब्लॉक 2m पई नैथिलो केते पाइथिलो 3mg Yes, ma'am. ता माने माइन स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू केते 4mg 4mg. Yes, ma'am. ताबा सरला Yes, ma'am. हला ए जिंस गुडा हमें कैलकुलेशन करले कोन बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग हमें काटी नाहंती हमरो क्वेश्चंस रे जे आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग कोन हो किंतु हमकु त दरकार फ्री बॉडी डायग्राम सब रेडी करके रखिबा तापर हमें देखिबा कोन होउची एबे देखो सरिला समस्तकर ए बॉडी डायग्राम टा बुझी गलो समस्त बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग Yes, ma'am. बस कोन कोन कुह अच्छा अच्छा हाँ देखो सी ब्लॉक पे मोर मास सेम रहिला मो सी ब्लॉक रो बाहर करले हला एमजी रहिला हाँ मारे नहले मु होउथिबी एमजी रहिला टेंशन टा देखे जे पचारुछि ते देखो टेंशन टा देखो तमे डाउनवर्ड अछि स्ट्रिंग सेम मो टेंशन आसिला टी स्ट्रिंग सेम तमे ए 2m ब्लॉक पे टेंशन केते पाइथिलो 3mg 2m ब्लॉक रे अच्छा आज्ञा mg पाइथिलो आ सेही सेम टेंशन ही त आज्ञा आसीबो टी तमे T इक्वल टू 3mg ताले अपवर्ड रे केते गला स्प्रिंग फोर्स आमे कहउचन सिस्टम इक्विलिब्रियम नेट फोर्स 0 ता माने आज्ञा एफएसपी केते पाइबु 4mg mg प्लस 3mg 4mg 4mg हैला आज्ञा मैम जल्दी भी एटा न बुझी पाछ एम्ति करो नेट आज्ञा फोर्स मैम 0 तो एफएसपी माइनस नेट फोर्स केते amg प्लस 3mg 4mg इक्वल टू 0 दैट मींस एफएसपी इक्वल टू केते 4mg पाइले आज्ञा मैम हां ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିଦେବି साहिल ना ନା ମ୍ୟାମ୍ ନା ଶାଶ୍ୱତ ମ୍ୟାମ୍ ଏଥର ମୁଁ ନୁହଁ एथर किए पुणी ମ୍ୟାମ୍ ଶାଶ୍ୱତ ଶାଶ୍ୱତ ତୁ କାଇଁ କେମିତି କଲୁ ମାନେ ପଚାର କହୁଛି ବୋଲି ମାନେ ଆଉ କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲି ମାନେ ଯାକୁ କୁହନ୍ତି ବ୍ଲାକମେଲିଂ ମ୍ୟାମ୍ ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ପଚାରିବିନି ଯଦି କହିଦେନି ମ୍ୟାମ୍ ତୁ ପଚାରୁଛୁ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ ସାହିଲ ତୁ ପଚାରିବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ସବୁ ସରିବନି ମ୍ୟାଡାମ ସେଇଟା ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ଥିଲା ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁନୁ ଜିନିଷଟା ମ୍ୟାମ୍ ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମ୍ୟାମ୍ କଣ କହିଲେ ପୁଣି ତାପରେ ପୁଣି ନ ବୁଝିପାରିଲେ ପଚାରୁଥିବି ମ୍ୟାମ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମତେ ପଚାରିଦେ ପରେ ବୁଝିଯାଉଛି ହଁ କୁହ ଶାଶ୍ୱତ କହିଲି ଦେଖ ମ୍ୟାମ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଧୋକା ହେଇଗଲା ନେଟ୍ ପଳେଇଲା ଟୋଟାଲି ଅଫ୍ ହେଇଗଲା ଚାଲିଗଲା ଟୋଟାଲି ଓହୋ ଦେଖ ଭାରି କଷ୍ଟ ରିପିଟ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଫିର ବି ମୁଁ କହୁଛି ବାରମ୍ବାର ଏଇଥିପାଇଁକା ନର୍ମାଲି କି ଗୋଟେ ଛୁଆଗୁଡା ଫ୍ରି ପାଇଯାଉ ଡାयଗ୍ରାମ କରିକି ସେଇଥିରେ ବୁଝାନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଡାयଗ୍ରାମ କରି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ସବୁ ଲେଟ୍ ହଉଛି ଜିନିଷ ଗୁଡା ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଟା ଏମ ନେଲି ବ୍ଲକ ଏମ ପାଇଁ ନେଲି ଏମଜି ରଖିଲ ଉପରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅଛି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଫୋର୍ସ ଆସିଲା ହେଲା ନେଟ ଫୋର୍ସ 0 ମାନେ ତମେ କଣ କହୁଛ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ କଣ୍ଡିସନ ତାମାନେ ଏ ତମର ନେଟ ଫୋର୍ସ 0 means FSP minus mg equal to 0 that means FSP କେତେ mg ଏମଜି ରହିଲା ଆଚ୍ଛା FSP ତମେ ରଖିଲ mg ଠିକ ହେଲା ଏଟା ମୁଁ m ପାଇଁ କା କଲି ସ୍ମଲ m ପାଇଁ ତାପରେ ଏବେ ନିଅ 2m 2m ରେ ତମକୁ କଣ ଆସିବ 2mg ଆସିବ FSP ବି ଡାଉନୱାର୍ଡ ଆସିବ ବିକଜ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସେମ୍ ଯେତିକି ଫୋର୍ସ ଅପୱାର୍ଡ ତମର ସବୁ ଫୋର୍ସ ସେମ୍ ହିଁ ଆସିବ ତ 2mg ଏ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଫୋର୍ସ ତମେ ପାଇଛ କେତେ mg ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଫୋର୍ସ ଲେଖିଲି mg ଅପୱାର୍ଡ ରେ କିଏ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ମାନେ ଟେନସନ ରଖିଲି t ନେଟ ଫୋର୍ସ 0 means t is equal to ଦେଖେ 3mg ହେଲା ବୁଝିଲୁ ନା ନାଇଁ यस मैम ସରିଲା ତାପରେ ଦେଖ ମୁଁ ସ୍ମଲ m ପାଇଁକା କଲି ସ୍ମଲ m ପାଇଁ ଯୋଉ କଲି ସ୍ମଲ m ପାଇଁକା ଟେନସନ ବି ଆସିବ t ଆର ବି ୱେଟ ଆସିବ mg ଅପୱାର୍ଡ ଆସିବ fsp ତମେ ଯୋଉ t ପାଇଥିଲ କେତେ 3mg ସେମ ଜିନିଷ ନା ସେମ 3mg ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଟା ସେମ ତାହେଲେ ମତେ କୁହ fsp ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ 3mg plus mg 4mg ହେଲା 4 एमजी यस मैम ବାସ୍ ଶୁଣ ଏବେ ପିଲେ ଏବେ ଶୁଣ ଆମେ କଣ କହିଲେ now the string is cut away string ଟାକୁ ଏବେ କାଟିବା ଦିଟା ମାସ ରହିବ କି ନାହିଁ 2mm ଦେଖିଲ ହେଲା ଉପରେ ରହିଗଲା ତମର m ଯୋଉଥିରେ କି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଲାଗିଛି ତମେ କହ ମ୍ୟାଡାମ ଥାର୍ଡ ରେ ବି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ ପାଇଁକା
मते किछि दरकार हबनी स्ट्रिंग केस बिकॉज़ स्ट्रिंग टा कनेक्टेड अछि 2m सह ता माने मोर 2mm जहां भी स्प्रिंग फोर्स अछि तार किछि इफेक्ट पड़िबो नाही हां कि नाही कुह बिकॉज़ एठी स्ट्रिंग अछि बुझिलो जहां भी इफेक्ट आमे देखिले सी किंतु जेहेतु आमे कहउचंदी स्ट्रिंग स्ट्रिंग कटा हला बेले स्प्रिंग फोर्स ऊपर इफेक्ट जानी हबनी हैला एबे सुना आमे ड्रॉ करिवा ब्लॉक ए पई का मु ड्रॉ कली ठीक अछि ब्लॉक ए पई का जदी करिवा ब्लॉक ए ऊपर जहां भी एफएसपी अछि से सेम एमजी रहिबो कि नाही Yes, ma'am. तमे तापरे कोन कहउच ब्लॉक ए तमे कहउच नेट फोर्स इक्वल टू एमए एटा कहउच Yes, ma'am. नहीं तमरो नेट फोर्स इक्वल टू एमए मींस नेट फोर्स तमे कहला एमजी इक्वल टू Yes, एमए ma'am. Yes, ma'am. एम कैंसिल हो गला तमे अगेन एक्सेलरेशन केते पाइलो जी कि नहीं हैला किंतु देखो एठी हमें कोन करिबा सुनो समस्ते ब्लॉक बी पाखकु आसो ब्लॉक बी पाखकु तमे आसीबो देखो ब्लॉक बी रो इक्वेशन तमे कोन पाइथिलो मते कुह 3mg इक्वल टू 3mg पाइथिलो कि नहीं ब्लॉक बी देखो एई ब्लॉक बी टा देखो मते कुह इक्वेशंस कोन पाइथिलो फ्री बॉडी डायग्राम सॉल्व T करिवो equal to 3mg. T इक्वल टू T is equal to 3mg. T 3mg. इक्वल टू 3mg वेरी गुड सुनो T इक्वल टू 3mg हमें कोठी पाइले ब्लॉक ए 2m पाखरे आमे एबे कोन कहउचंती नेट फोर्स इक्वल टू एमए एटा तो तमे कहउच ना एबे जे गुडा सॉल्व करिया नेट फोर्स इक्वल टू एमए बिकॉज़ एक्सेलरेशन पचारिची नेट फोर्स माने मोर केते तमे जो नौछ नेट फोर्स इक्वल टू तमरा टेंशन तो 0 ता माने तमरा 3mg इक्वल टू 2ma कि नहीं देखिलो Yes, ma'am. स्ट्रिंग टा को काटिलो टेंशन 0 टेंशन ने आउ Ma'am. किछि नाही बाकी तळे जहा फोर्स थिला 3mg बुझि परलो Yes, ma'am. जे 3g by बुझुनी 2 हବ पचार ପଡିଯିବ वेरी गुड ହେଇଯିବ सुनो समस्ते झियो माने सुनो पार्टी रो बाहरुनी किछि आंसर तमरो କରିପାରିବ स्ट्रिंग टा को काटी देले एठी टेंशन टा 0 किंतु तळे कते फोर्स थिला mg + 2mg 3mg नथिला दैट मींस दैट 3mg इक्वल टू तमे केते मास अछि 2m ma मतलब 2ma इसका माने mm कैंसिल हो गला ताहले तमे केते पाइला a एक्सेलरेशन टा equal to 3g by 2 3g/2 पाइलानी वेरी गुड मैम एटा 3g/2 କରିଥିଲି मैम कंफ्यूज थिली टिके बस 2ma ପାଇଁ वेरी गुड अच्छा जदी 3g/2 हैला ताहले मते कुह 3g/2 मु ताकि स्ट्रिंग को काटी देछि दैट मींस 3g/2 तो मुझे डायरेक्शन पचारिबो कोन करबो डाउनवर्ड ऑब्वियसली डाउनवर्ड सरला अपवर्ड हो अपर जाई के हबो मैम 3g by 2 टा अपवर्ड होनी तोरा एठी स्ट्रिंग टा काटी देलु ना यस मैम स्ट्रिंग टा काटी देले तो a = 3g/2 आसिला 3g/2 आसिला तो से डाउनवर्ड ही आसिला हमें एठी अपवर्ड तो कहबो ना तो ऊपर को जाउनु सेठी सिना हम स्ट्रिंग टा गोटे एक्सेलरेशन ऊपर थिला गोटे तळको बुझिली आस्थिला हम पॉजिटिव नेगेटिव कहउतिले बुझि परलो एबे बुझिली यस मैम अच्छा very good. एबे मते कुह जे बुझुना कहइबो a = 3g/2 कंप्लीट हैला ब्लॉक सी को चलो ब्लॉक सी रे कोन तमे पाइछो एफएसपी तमे केते पाइथलो इक्वेशन मते कुह एफएसपी = 4mg कि नहीं Yes, ma'am. ठीक अछि ताहले मोर डाउनवर्ड फोर्स ता केते अछि ब्लॉक एम ऊपर mg टेंशन गोटे थिला t बट दैट टेंशन इज इक्वल टू 0 हां कि नहीं स्ट्रिंग को काटिलो यस ता मैम माने ब्लॉक सी रे तमे कोन कहबो एबे एफएसपी माइनस mg टेंशन तो 0 इक्वल टू ma एफएसपी केते पाइछो 4mg मु कहिछि स्ट्रिंग को काटिले स्ट्रिंग फोर्स ऊपर कोनोसी इफेक्ट पड़िबो नाही बिकॉज़ मास m टा किछि फील करि परिबो नाही कोन हैला फ्रैक्शन ऑफ सेकंड 4mg - mg इक्वल टू केते ma ताले 3mg इक्वल टू केते पाइलो ma ये कैंसिल हैला एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी तमे केते पाइलो 3. हेई गला समस्त बुझिलो Yes, ma'am. आराम से करी करी जीवो हबो आराम से करी जीवो बुझि परलो किए बुझि परलानी कुह मते ମୁଁ रहिली ବୁଝିପାରିଲିନି खाइल ना धीरे के बसथिबो ଆଜ୍ଞା जो पॉइंट रे बुझुनु से पॉइंट ता पचारिबुनी से केमती कहला मैडम एटा बुझि हेलानी पॉइंट ता कहिले सिना मते टिके इजी हबो मते आ कष्ट होनी बोधे जहा लागुची बुझिलो एथरो कहि देई पळेबी साहिल साहिल को आउ पचारिबिनी देख देख पचार सुने कष्ट मते हेले चलिबो बाकी एग्जाम तमर भलो बा दरकार स्पंदन रोहन सब हेची कि रे रोप्य प्रकाश देखो यस मैम जयदेव
राजदीप एते गुडा पिला आज कौन सब चुपचाप किछि कथा नहीं यस मैम होची होजी तो हां मैम राजदीप आसीनी प्रकाश आसीनी आसी मैं आसी मैम राजदीप आसी मोहम्मद आंसर भी किछि करूनी देखो पिले केते बाटर थिले ये कौन है ना कहला मते पुणा इनिशियली रू करियो पड़ियो देख तमे कोन कहतिली इनिशियली रू करियो पड़ियो बे अच्छा सुनो कोन कहतिले एमिति थिला तो जियो माने बुझिलो एटा Yes, थिला ma'am. वेरी Yes, गुड ma'am. एटा थिला Yes, पूरा ma'am. बुझि जाउछन माने सरला देखो तू एई ब्लॉक पई साहिल बाहर करिवु केते रखिबु तळे एमजी स्प्रिंग लागि अपवर्ड केते आसीबो स्प्रिंग फोर्स एफएसपी ताहले तू नेट फोर्स इक्वल टू 0 कोच इक्विलिब्रियम एफएसपी माइनस आगे एमजी इक्वल टू 0 ताहले तो स्प्रिंग फोर्स ता केते हे गला स्प्रिंग फोर्स एमजी 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 सरला हला मैं एटा बुझिछि कोउटा बुझिनु कोनु सेटा मैम बी बुझे मैं ब्लॉक बी और सी टा ता माने तो सब तो बुझेबी आ ब्लॉक बी एंड सी कोन को देखे 2m रहिला 2mg कहिलु एटा बुझिलु ऊपर टेंशन अछि ठीक अछि तळे जो फोर्स ता आसिला सीए भी स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग लागिची मु तते कोन कहली स्प्रिंग जदी सेम थिबो फोर्स सेम सेठी तमे चेंज करिवनी मो मास 2m अछि एठी मास m सेमति करिवनी देखो मने रखो आराम से स्प्रिंग सेम मींस फोर्स सेम तो एठी स्प्रिंग फोर्स केते पाइथुलु mg ता माने एठी सेम एमजी फोर्स आसिला mg बुझि पालु एबे नेट फोर्स इक्वल टू इक्विलिब्रियम रे अछि तू केते इक्वल्स टू रखिबु 3 एमजी वेरी गुड सरला ए बुझिति तो ठीक तापरे कह स्मॉल m ने ओके स्मॉल m पई का नेलु एफएसपी आसीबो स्प्रिंग अछि तळे आसिला mg आ गोटे टेंशन टेंशन देखे स्ट्रिंग सेम तू टेंशन प्रीवियसली केते पाइलु 3 mg ओटा एबे तो एफएसपी एफएसपी 4 केते एमजी 4 सरला आ बुझिनो कोटा कह एक्सेलरेशन केमति हला 2m और m रो एटा पचारुछु तो ओके मैम से जेतले स्ट्रिंग टा कट हला से ए और बी ए ब्लॉक और बी ब्लॉक रो केमति बाहरला सेटा मेन ते बुझवासला अच्छा सेटा को सिए ही पचाजु देखे टेंशन टाकू मु काटिली स्ट्रिंग टा काटिली कट करली हैला कट करिवा पड़े देखो मु ब्लॉक ए पई कली मोर एम अछि देखो आराम से बुझ जे भी बुझी ना आउ थरे बुझ एम माने एमजी रहिला डाउनवर्ड एटा बुझिलो तमे एठी स्ट्रिंग टा को काटिछो स्प्रिंग ऊपर किछि इफेक्ट पड़िबो की पड़िबनी ना मैम पड़िबनी ना ता माने स्प्रिंग फोर्स केते थिला mg आज इट इज ता माने एठी तमे पूरा mg इक्वल टू mg इक्वल टू ma माने एक्सेलरेशन ता तुम किछि ही पाउनो नेट फोर्स इक्वल टू 0 आमे कहि देले सरला एबे आसो 2m पई इंपोर्टेंट 2m एंड m ब्लॉक b एंड c 2m पई जतन आमे आसुछंती 2m रे ऊपर थिला टेंशन तो मोर तो टेंशन मो स्ट्रिंग को काटिली टेंशन केते 0 हम ओके कि नहीं कुह आज्ञा मैम जदी 0 तळे आगे किंतु तमरा 2mg आगे अछि स्प्रिंग फोर्स भी अछि mg नहीं आ ऊपर तो किछि इफेक्ट आगे पड़िबनी टेंशन 0 हेले ताले आमे कहउचंदी टेंशन जदी 0 होबो नेट फोर्स एफ नेट इक्वल टू m आमे एक्सेलरेशन बाहर करिवार अछि ताले टेंशन 0 ये 2mg प्लस mg 3mg इक्वल टू केते m m कैंसिल कर दियो एक्सेलरेशन केते पाइबे आमे अच्छा 3mg इक्वल टू 3 2m जी मास 2m a इक्वल टू 3g/2 देखिलो जी हला बाय सरला यस मैम बुझिला कि रे जार आगे हेनी अच्छा एबे तमे नियो मास m टाकू कंसीडर करो आगे मास m को ने देखे स्ट्रिंग ता तळे लागि छि टेंशन 0 नहीं कि एठी आगे अपर आगे फोर्स के तो एफएसपी आज इट इज अछि नहीं मु कोन कहतिली स्प्रिंग फोर्स ऊपर किछि इफेक्ट पड़िबनी तोर तो एठी टेंशन काटिलो आ पर किछि इफेक्ट पड़िबनी बिकॉज़ मास फील कर परिबनी किछि एफएसपी केते पाइथलो इनिशियली 4 mg 4 mg अच्छा आमे कहउचंती एफ नेट इक्वल टू एम सेकंड ला अप्लाई करचंती सबुतिरे ताले 4 mg इक्वल टू केते एम m ए हैला 4 mg अछि तो ओके अच्छा 4 mg आ गोटे तळे थिबो पर mg एठी तळे mg तळे गोटे मैम रहइबा ना 4 mg माइनस mg इक्वल टू m 4 एंड mg केते टोटल 3 mg इक्वल टू m m कैंसिल हो गला एक्सेलरेशन केते पाइलो 3g
ହେଲା ଓହୋ ହେଲା କି ରେ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ ନା କାହାର ଡାଉଟ୍ସ ଆଜ୍ଞା ରହିଗଲା Yes, ma'am. ହେଲା ନା ନା ସରିନି କାହିଁ ପାଟି କରୁଛ ଦେଖ ହେଲା କି ରେ ରିତିକ ମହମ୍ମଦ ହେଲା ମହମ୍ମଦ ଶୁଭୁନି କି ମାନସୀ ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ପଚାରିବ ଯାହାର ହେଲାନି ପଚାରିବ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ସାଙ୍କେତିକା ସ୍ମୃତିରେଖା ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ଆଚ୍ଛା ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭମ, ସ୍ପନ୍ଦନ ରୋହନ ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ରାଜଦୀପ ମନ ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିବ ହଁ ମ୍ୟାମ୍। ପଢିବ ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା କି ଜୟଦେବ ହେଲା ଅବିନାଶ ଭଲସେ ପଢିବ ସବୁତକ ହେଲା ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ଅବିନାଶ ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଦେଖ ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉଠି ଜିନିଷ ପଢେଇଲି ଏଟାକୁ ପଢିଲ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଖାଲି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଏ ଟେନସନ ଏମଜି ବାରମ୍ବାର ସେ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଦେଖିଲ ବାକି ତକ ଆସିବ କଲେ ହବ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉଟା ପଢେଇବି ନେକ୍ସଟ ଆମେ କଣ ପଢେଇବା ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ କାଟିଲେ ସେଠି କଣ କାଟିବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ କୁ କଟ କରିବା